سلام تعنا هبلنا زخبركم من زخبركن انت ملكتي قدستن اواناون معبالتات حيزنا لكم قريبنا لنا مدلواتنا تكتاتلو كم تلمود ما بركت زبلو معبالتات علتاوي ناباخم زبطحو نكتكاتلو ينا بخبرنا عدماكم زلنا حزنا بزرزرم كنبل ناب أديس أبا كابت تجرام لتوم زعتو تجارل تجراي بوجن حوحات تمس ولوط يلنز بالجبر ملستواهب وملام توسانة كاب كورن العلي سيبو وجن بقلتنا تبي الدكتور دبرتين جبر مكال زمر حوحات مخان زفلته جندما نشمو أبتي أبى تحت جزام محدار زلو بيرو سلام تانز بحال بجنرال فساكي دانو زمر بيرو نتوم نحنا وجننا نهز بنبرنا حدا بوليتيكا وجل يكوننا نلام كسب مو داتا بمقام زوجو فلوتات عزز سراوي تجراي بالتجنا لوخات مخانا مزفرج وقعوا مجلتون زرقه እቶም ናብ አዲስ አበባ ዘምለጡ ጀነራላት ድማ ንድሕነቶም ህይወቶም ዝስግኡ ኩነታት ስለ ዝተፈጠረ መምላጦም የምገሊጾም ዘሎም እቲ ቢሮ በአንጻሩ በቃል ስንበር ብትካቦ ዝኽበረልና መሰል ይለን ክብል ዝጽሐፈው መግለጺ ንሕና ከም ተጋሩ በሓደ ክንውደብ ክንቃለስን መስዋዕት ድልዋት ክንከውን እንትገብረና አውራ ምኽንያት መሰረታው ረብሓን ባህግነ ህዝብ ትግራይ እምበር ካሊ ዋኒ ናይ ነበረናን ይኹን እምበር ንቀጻለውና ይህልወና ነዝውን እዩ ዝኾነ ሓይሊ ንኽንሽከሞ ዝኸውዱ ሓደጋታት ተሸኪምና ኩሎም ዓይነት መስዋዕትነት ንኸፈልና ብጽንዓት ተጠውልና ዘለና ድማ ይበልም ከምዚልና ሓቦስ ንቕና ክንቅጽል كنقالسن زغبرنا زلو ميستر دما ازن ولدوتاتنا تورارس زمصن تግራይ መንነትን ህዝብና ዝህቦ ዝላዕለ ክብርን ቦታኒዮ ካብ ህዝባው ዓላማ ዝተሓንገጡ ደንበ ተጋሩን ትግራዋይነትን ብዙኹን ምኽንያት ሸተቲልካ ዝነበረካ ጉድለት ይጎልህም በር ኣብ ቅድም ተጋሩ ጀግነት ሒስካ መቕጻለ ይካልን ናትካውን ስለዘይኮነ ድማ ይበል ካብ መሰረታው ሐቅ ዚ ብምጋሳብ ዝዋንዚ ከም ሰራዊት ትግራይ ፈታውን ጸላን ክፈልጠልና እንደልዮ ህዝብ ትግራይ ከቢድ መስዋዕትነት ከፊሉ ዘረጋገጾም መንነቱ ኩሎም ብሔራውያን ክብርታቱን መረበቱን ተመንጢሉ ኣብ ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ ወዲኡ ከም ዘሎ ንሁሉ ግልጻብ ዝኾነ ለዋን ዘሎ መማረጽ ዝ ሓደጋ ዚ ብሰላማዊ መንገዲ መፍታሕዩ እቲ ኻለ ንሰላም ክበሃል ክብረኻ መንነትካን ሎላው ግዛትካን መረበትካን ሕሊፍካ መሃብ ግን ትማለይ ነበሮን ለምውን ጽባሕውን ክገብሮ ይኽእልን ዝጽበ ወገንን ታልዩ ዘይኸውን ዘይጭበጥን ሕልሚ ድማ ኢሎም ስለዝኾነ የብለት ቢሮ ብኽብሩ መስዋዕትነት ዝፈረሙ ሕጋው አካላት በመምንጣል ንውልቀ ሰባት በመሃብ ናብ ሓደጋ ክወድቕ በመግባር ሓድነት ህዝብ ትግራይ በመክፈፋል ትግራይ ክትዳኸምን ንባዕልና ክንታኾስን ዝዓለመ ባጀት ሰብ ወዲው ካምስራሕን ንትግራይ በኩሉ ዓጢኻ በቴክኖሎጂን በሕስራዊትን ጋዕገል ጠመን አጽዋርን በመፍረራሕ ተንበርከኽ መፍታን ተወሰኸ ልቂት ምዕዳሚው በሐፈሻ ተጻበኦ ዶው ናይ ምባል ወዕል ፕሪቶሪያ በመጥሓስ ዝተገብረ ናይ ድሮን ደብዳቤ ሰራዊትን ጋዕገል ጠመን አኪብካ ትግራይ ናይ ምኽባብ ምንቅስቃሳት ጸልመታትን ዋዕዋዕታን ቅሉዕ ናይ ኩናት አዋጅ ምዃኑ ግልጽ ይድማ ኢሎም ቢሮ ሰላም ጸጥታን ከም ሰራዊት ናይ ሞዳት ዓላማና ሕገ መንግስታዊ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ምርጋጽን ዝተመዛበለ ብትሕት ወራር ዘሎ ህዝብን ሳቀ ዘሎ ህዝብን ሓራ መውጣ መሰል ዓርሶ ውሳነ በመረጋ ዘላቅ ወሕስና ህዝብ ይጋሃድ መግባርን እዚ እንተ ዘይተረጋገጸ ግን ዕጥቆ ዝፈትሕ ሰራዊት ከም ዘየለ ክፍለጥ ይግባእ ግን ይልሎም ሕዝውን እንተኾነ ይብል ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ በሓይሊ ክዕፈን ዝድለ ዘሎ ሕቶ ህዝብ ትግራይ እንኮ መፍትሒኡ ሰላማውን ቅልጥፉን ክኸውን እናጸዋዕና ትዕግስና ከም ፈርሕ በመቁጻር ክቅጽል መግባር ግን ሰቃይ ህዝብ በመንዋሕ ህልቂት ምጽባይ ዘይግቦ ምዃኑ ዛምናሉ ኩነታት ይድማ ኢሎም ጀግንነትን ውልቀ ተገዳላይና ባውሮ ድማ መላእ ሰራዊትና ባዕልዋኖ ህዝብ ትግራይ በመዃኑ ሕዝውን ከም ትማሊ ኣብ ጎድነ ህዝብ ትግራይ ተጠውልካ በመምካት ደሌትን ባህግነ ህዝብ ትግራይ መዕዋት ታሪኻዊ ሓድራ ኮይኑሎ ድማ ኢሎም ካብዚ ሓሊፉ ትዝረአ ዘሎ ናይ ውልቀ ሰባት ክዳዓትን ኣብ ዘይግድሰካ ምስዕሳዕን ካብ ውርደትን ተንበርካኻይነትን ሓሊፉ ኣብ ዓቕሚ ጸላጥር ትብል ዝውስኾ ነገር የለን ጥራይ ዘይኮነስ ውሽጣዊ ጽሬትና ኣብ ምርጋጽ ሓሊፉ ኣብ ዓቕሚ ኸተና ዝጉድሎ ነገር የለን ድማ ኢሎም ስለዝኾነ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ኣብ ድግስ ጥፋት ህዝብ ትግራይ ዝተሰለፍኩም አካላትን ኣብ ነውር ቦታኹም ንኽትመለሱ እንትንጸውዕ ናይ ታሪኽ ተሓተት ከይትኾኑ ካብ ዘለና ጽኑዕ እምነት ብምጋሱ ክብል ኣዘራራብ መግለጽ እውን ዘርጊሕሎም ሰለስተ ላዕሎታ ዘሰራዊት ትግራይ ካብ ትግራይ ምሊጦም ኣብ ሰሙን እዚ አዲስ አበባ ምእቶም ዝከር ኮይኑ ላዕሎታ ዘስቲ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብርጋዴር ጀነራል ከበደ ፍቃዱን ኮሎኔል ንጉሰ ወልደ ገብርኤል ወለጋን ኮይኖም ኣብቲ ንኽልተ ዓመት ዝቐጸለ ኩናት ላዕሎታ ዘስቲ ናይዚ ሓላፍነት ከም ዝነበሩ ዝከር እዩ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ጉዳይ ካብ መቐለ ንምንታይ ከመልጥ ተገዲኑ ዝብል ግብረ መልሲ እውን ይሂቡሉ እዮም ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ በዓርቢና አዲስ ስታንዳርድ ከም ዝገለጾ ሰለስቲኦም ረቡዕ ዕለት ናብ ርእሰ ከተማ አዲስ አበባ ኣትዮም ኣለዉ ህይወትና ክንመርሕ ይከኣልናን ይስልዩናይ ክታሰሉናን ህይወትና ድማ ጸጋም ገይረሞ ዝበለ ኮይኑ ናይ ባዕልና ብልሓት ተጠቂምና ድማ ናብ አዲስ አበባ ምሊጥና ዘለና ድማ ኢሎም ጀነራል ጉዕሽ ብዛዕባ ኩነታት ወጻጾም ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ናይ ቀጻል መደብን በአዲስ ስታንዳርድ ምስተሓተተ መጻ ስጉምታቶም ብግልጽ ቀድመ መግላጹ ምስቶም ኣብ ክልተ ምስኡ ዘምለጡ ላዕሎታ ሰራዊት ከም ዝመክር ይሓቢሩ ዘሎም ኣዛዚ 45 ኣብ ሰራዊት ትግራይ ዝነበረ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ኣብ ጥሪ 2026 በቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ውሽጣዊ ናይ ጸጥታ ስጉምታ ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዱ ውዕሉ ነይሩ እቲ ቢሮ ኣብቲ
ዋንቲ ከም ዝገለጾት ስጉምቲ ኣብውሽጢ ወተሃደራዊ መዋቕርን ስነ ስርዓት ተሓታትነትን ንምስፋን ዝዓለመ ኮይኑ ካብ ሕጊ ንላዕሊ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ከም ዘየለ ነፂሩ ነይሩ እዩ ዓቀብቲ ሕጊ ንጀነራል ጉዕሽ ምስ ጸላእ ብምሽጥር ምስራሕ ሰራዊት ምፍራስ ዝዓለሙን ጥሕሰታት ምክያድ ትእዛዝ ላዕለዎት መራሕቲ ብምጥሓስን ንሓድነትን ድልውነትን ሰራዊት ትግራይ ምዝራግን ዝብሉ ክስታት መስሪቶም እዮም ማሰርቱ ዝመፀ ድሕረ ኣዋርሕ ዝቐጸለ ምስሓብ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ እቲ ወጥሪ ዝጀመረ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥሪ 2025 እዩ ጉዕሽ ከበደን ንጉሰን ዝርከቦም ግላዝ ሰራዊት ትግራይ ድማ ብመንጎ ውድብ ሕወሓት ዝተፈጠረ ምክፍፋል ሰይቡ ንጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንምፍራስ ዝቀረበ ውሳነ ብምቋም ካብ ኣኺባ መሪሕነት ሰራዊት ድሕር ምእላዮም እዩ ጀነራል ጉዕሽ ድሕር ምእሳሩ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ፍርዲ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ቀሪቡ ዓቃቢ ሕጊ ተወሳኺ ናይ ምርመራ ግዜ ተዋሂብዎ ነይሩ እዩ ስድርኡ ድሒሮም ኣብ ዝሃቦ ቃል ግን ዘለዎ ቦታ ክግለጽ ጠበቃን ስድራን ክበጽሕዎ ክፍቀደሉ ብምሕታት ቅዋማዊ መሰላቱ ተሓሪሙ ክብሉ ስጋቶም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ብ60,000 ብር ዋሓስ ክወጽእ ዝተፈቀደሉ ክኸውን እንከሎ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ግን ካብ መቐለ ከይወጽእ ገደብ ኣንቢሩሉ ነይሩ እዩ ቅድሚ ዝምዕባለታት ኣብ ነሓሰ 2025 ከም ዝጸብጸቦ ፎረም ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ትግራይ ኣብ መንጎቶም ሰለስተ ኣዘዝትን ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ዕርቂ ንምውራድ ፈቲኑ ነይሩ እዩ እቲ ተበግሶ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝቐጸለ ፖለቲካዊ ምስሓባትን ዘይምትእማን ንምፍታሕ ብብርኪ ክልል ክካየድ ካብ ዝጸንሕ ጻዕርታት ሓደ እዩ ነይሮም علي برهان كاب تجري وتهدرات عمتي وعسلي فكبل لتنال جنرال محمد حمدان داغلو كسيس اللهم لتنال جنرال محمد حمدان داغلو إذا ما حميتي والنازات حيلتات كل طفل دقف كوينو مساب أوغندا زركبو السودان دقفتو زتب زكاة دلون 20 كلتن دقائق بيلو وسد زرباب زقبر اللوان بزح زعباتات كمزل على الراديو دابان قاب مقلاز توصلوا نتبتات تفكيرنا بنباب غريبا يعم لتنال جنرال داغلو حيلتات على برهان 4 عامات نوق كدالو كم تنحن بمتقاس دما وكينات بمكيادو يقرأ حاتيتيهم نحنا ناب عنا وكينات بمئتاونا دما حزن دما يلوم نحنا جنت تلمنا عينا تلمتنا عتهم حدش يكون نزبل خينو نعال تراب وننتخنت تلمهم يوم كبل جلتهم بوليس السودان سراويت السودان وجينو بزي مسلافو زمس جن داغالو زو جن هلونا قداي بمخانن واقع زلنا نعهم ون يو بمبال يفليتو زلهم جنرال داغالو أنصار سراويت البرهان تراي زي كونس أنصار أحوال مسلم برازر هدن كانوا تعلم لخيان تكالات كم زخنا بمتقاس نايز مرأي استفلالي عينتها سبال ونفرت مرأي تراي أخو لعبنتي دمايلهم داغلو سراويت البرهان مسجوج على الشباب سممعنت كم زفرم ودي كاسوس زلهم إذا سممعنا دما تانكتاتنا تومن متقام كم زخنا إبره زلهم البرهان سراويت كاب تجري متيو كم زسلفة زخصص داغالو أب دوب جبسون انتخنا كابوت أو تهدرات بمتع سلفو كبري وقش زلهم كاب رزختما كارتو مزوج الله مخنيات كبرن كله البرهان أبوش تحيل دحنتنا عاتيو كم زنبرن بمقطع الحياة سبال ونفرتنا حاسوت بروباغندا كسلف بمخالو مخاني إجليتهم جنرال داغالو سيخو على برهان كاب غروبا بتاغرات سبال بنفرت دغف انتزي يركب نيرو اتخينات ابتوان تيم تزاز منيرو نبورت سودان حوش ملا حاجر متقطاطرنا ينيرنا دمايلوم اتخينات كبيد كسارا واغا كم زخفل زغلت داغالو كاب حنت سترابيت كساب شمون تسبات كم زتقاتل جليتيم قدم اتخينات 230 كلتن شح تغادلتي كم زنبر وزغلت جنرال داغلو زوطر حجي لعلي 500 شح كم زبصح بمغلاص كابتين ممراقاوي كفال حاجرنا زقطاطر زنبر سراويت البرهان زحيلنا اينا كبل دما يتحني زلام موداتا بلعل سراويت البرهان سفيح متقعت كنفصم نخل نيرنا انتخونه جن تزعبي انقفاز زغاطمنا زلو اسلاماو منقصاص عصوبات سراويتن زعدل كتقاملو زدلو حيلتات مخانميو تقيسو كبلت راديو حبيرالام أبومبر ودب بايتونا كيدان عمنا تصمدو نتناخر كبل تمحطينهم سالسايو يندما حوحات نتوما بقرص وان تجراي زحجزو دليت لوطي ايرتران قديفو مسجدف تصمدو مفتارو كحدة كبل كونين اللام أبا قداي تصمدو ملكيتو رويتو زهاب بوليتيكينيا كيدان عمنا قوام قربا بتنا نتيرنا كساب نفلت محزنتنا حولنا تسمينا ويان بزبل شفان كنت وعور صنحنا حججين تصمدو بمبال بقلص خنسرحلو خنتناخرونا لنا كبلي تزاريبو زلام وتادرو مرحت تجراي 4 كيلو زناوط مسرتا وسنه وسينما زبل كيدان عمنا أب 4 كيلو زلو أصنتنان صار سلام من حيلين زغرب اللهم نشعبيان فانون حبيرنا نوقع زبل ساوعتنا تيقوم كالي من قدم خطالهم بوليتيكا وحلنا نايزم جغاني بمبالي موقشو زلام سميناويان دقيمهم كتاموريهم زبل تتبيد زي نبرلو في السامن منقست 4 كيلو زسنبدن أب زوبا قرنا أفريكا مارش كيار وشانن مخانو زغلت بوليتيكينيا تملو تتناخيرو كغطلالو زبل صنع مرقص كم زلو ايوسو حبيرو زلام حوحات نتوم أب قرصوان تجراي زحجزو دليت لوط ايرتران قديفو مسجدف
ጽምዶ መፍጣሩ ድማ ክሕደት ይክብል አብ ወንበር ሳልሳውያን ትግራይ ሓቢሩ ዘሎም አብ ወንበር ውድብ ሳልሳውያን ትግራይ ክንፈ ሓድሽ ምስ ሊላይ ቴሌቪዥን ዝተባለ ዩቲዩብ ቻናል አብ ዝግብር ቃል ምሕተት ሕወሓት ነቶም አብ ቆርጾ ዋን ትግራይ ዝሓገዙ ደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያን ገዲፉ ምስ ህግደፍ ጽምዶ መፍጣሩ ክሕደት ይክብል ይኮንኑ ዘሎም ሊላይ ቴሌቪዥን ብዛዕባ ውድብ ሳልሳውያን ትግራይ ናብ አፍሪካ ሕብረትን መንግስት አሜሪካን ጸሓፎ ደብዳቤ ከምውን አብ ጉዳይ ምትፍናን ማእከላይ መንግስትን ሕወሓትን ሃገራዊ መረጻን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ተጋሩን ኤርትራውያን ነድሂቡ አብ ዝቀረባ ዋን ምሰብ ወንበር ውድብ ክንፈ ሓድሽ ሰፊሕ ቃል ምሕተት ተካሂዶሎም አይተ ክንፈ ዝሃቦ መግለጽ ድማ አብ ትግራይ በሁላ አንፈት ተጨፍጨፈትሉ ዝሓለፈ ኹናት አብ ጎድነ ህዝብ ትግራይ ደው ዝበሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ከም ዝነበሩ የዘኻኺሩ ዘሎም በፍላይ ቶም አብ ወጻ ዝነበሩ ኤርትራውያን ዲያስፖራ ትግራይ በሰንኪ ኹናት አብ ዕጽዋን ክባናት አብ ዝነበረትሉ ዋን ምስ ተጋሩ በመትሕባር ኩነታት ትግራይ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦም ምግባር ንጽጉማት አብ መሕጋዝን ልዕል ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ይስለፉ ይዋሶን ከም ዝነበሩ ይጠቂሶም ሓሰይቡ ድማ ውድብ ሳልሳውያን ነዞም አብ ዋን ጽበብ አብ ጎድነ ህዝብ ትግራይ ደው ዝበሉ ደለይቲ ፍትሕን ለውጥን ኤርትራውያን ሕዋቱ ይነድ ጥራይ ዘይኮነስ ምሶም ኮይኑ በሓባር ክሰርሕ ከም ዝደልዩ ያስሚሩሎ ዘሎም ሕወሓት ግና ነዚኦም ገዲፉ ምስትን ህዝብ ትግራይ ዘጽነተ ብስርዓት ህግደፍ ዝምራሕ ሻዕብያ ጽምዶ መመስራቱ ክሕደትን ጠልመትን ክብል እዩ ነቂፉ ዘሎም معبلنا بمكتال لهم زخبركم تملكتي قدماي منستر ابي احمد ኢትዮጵያ በምብራቅ አፍሪካ ግብረ ሽብራ ዝከላኸል ፍሉይ ኃይሊ ሃኒጽና ለና ክብል ተዛሪቡሎም እትቀደማይ ሚኒስተር ኮም ዝበለ ትማሊ አብ ከተማ ሐዋሳ ዝተኸብረ መበል 65 ዓመት ምስራት ፍሉይ እዚ ምክልኻል ኢትዮጵያ አብ ዘስሙዕ መደረዮም አቢ አሕመድ ናትና ምድላው መላ አፍሪካ ሰላም ከም ዝህሎ መረጋጽ ይድሕር መባል ነዘና ብዞባና ዘሎ ሃገራት ከዓ ቀንድ ደገፍን ዋልታን ምዃኑ ይድማይሉ ነዝን ምትግባር ከዓ እዚ አብ ምድርን ጎበታትን ዝኽበር ዝነበረ ስልጣናታት ናብ ባሕሪ ከም ዝተሰጋገረ እዩ ገሊ አብ ባህሪ ካብ ጫፍ ሶማሊያ ክሳብ ጫፍ ምጽዋዕ አብ ዘጋጥም ስጋታት ንሕዋትና ዝኾነ ህዝብታት ደግፍና ግብረ ሽብራ ደምክልኻልን ልምዓትን ምርጋጽን ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ዞባውን አህጉራውን ዝኣክል ፍሉይ ኃይሊ ተሃኒጽሎ ድማ ኢሎም ኣብቲ በዓል ብዘይካ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኢታማዦር ሹም ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾነ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እውን ተረኺቡ እዮም ንዚሲቡ ኣብ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን መልኪቱ ፕሮፌሰር መሓሪ ታደለ ማሮ ብዝሃቦ ሪቶ ልብ ዝሰብር ኣፋፍኖት ቀጥታ ወታደሮ ጎንፂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጋሃድሉ ዕድል ካብ መዓልትና ብመዓልትና ወሰኸ ሎ ክብልዩ አንፊቱ ዘሎም ሳዕቤኑ ነትብዕል ዝተሰነደ መዳርግ ዘይብሉ መጠን ሞት ጅምላው ምፍንቃልን ሰፍ ዘይብል ቁጠባው ድቀሰን ሓዊሱ ዝለዓለ ሰባውን ቁጠባውን ዋጋ ናይቲ ጎንጽ ዝኸፈለ ወለዶ ኣዝዩዕናዊ ክብል ዝገለጸ መሓርታ ደለም ቀርና አፍሪካ ኾነ ዓለም ኣብቲ ዞባ ካልእ ኹናት ክጻወሮ ይኽሉን ዝኹናት ንምክልኻል ዘሎ ዕድል መቕልጡፍና ጽበበ ይኸይድሎ ኢድካ ነግርኻ ነጣሚርካ ምርኣይ ህልቀታ ማይ ተሻሓት ህይወት ከስዕብ ይኽእል ድማ ይብል ውዕል ፕሪቶሪያ ዘመረናን ናብዚ ዘለናሉ ሞዕል ካብ ዝረአ ዙቱር ሓዋሁ በአንጻሩ ዘስነቐና ተስፋ እንተሃሎ ዲፕሎማሲ በተወፋይነት እንተዳተ ተግቢሩ በቀጥታ ሳዕቤኑ ኩናት ዝበጽሕ ሞትን ሰብን ብዝለዓለ ደረጃ ክንኪ ምኽኣሉ ድማ ይብል እቲ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ተፈረመ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ዘመልክተው ንስዩ ሽምግልና ብኡነን ተዳተ ተኻይዱ ተሰማዕነት ብዘለውን ሃገራት ተደጊፉን ወላ የመናዕናው ዝበሃሉ ጎንጽታት እውን ደው ክብሉ ከም ዝኽእሉ ዘረዳም ስለዝኾነ ድማ ኢሉ ትምሁር ውዕል ፕሪቶሪያ ተወሳኺ ህልቀት ደቂ ሰብ ዘትረፈ ዓቢ ሰብኣዊ ዓወት እንትኸውን ዝተሓላለኹ ዓለም ለኸ ጎንጽታት ኣብ መፍታሕ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ዘሎ ዋጋውን ዘረጋግጽ ድማ ይብል እቲ ኹናት ኣብታ መቐመጢ ሕብረት አፍሪካ ዝኾነ ዝተኻየደ ዓለም ለኻው መልክዕ ዝሓዘ ኩናት እንተነበረኳ ኮነ ተባሂሉ ጠመተ ክስን ተገይሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ክልቲአን ሃገራት ብኻልእ ኩናት ሰፊሕ ወታደራዊ ምድላዋት ይገብራ እኳ እንተለዋ እዞም ትካላት ኮነ መሪሕነቶም ትርጉም ዘለዎ ጻዕሪ እውን ኣይተገብረን ድማ ይብል እቲ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ተዛዘመ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት አፍሪካ ነዚ ውድቀት ደጊምዎሎ ብምባል ዛን ትርጉም ብዘለዎ ደረጃ ኣብቲ ጉዳይ ምዝታይን ብዝከኣሎ መጠን ምስ ኣሜሪካን ሕብረት አውሮፓን ዝመሳሰሉ ተሰማዕነት ዘለዎም ኣካላት ብምውዳድ ነዚ ክተርፍ ዝኽእል ኩናት ክከላኸል ብዘይምኽኣሉ ዘምለጠ ዕድል ይልወሎም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ምስሓብ ምስተ መንጎ ኣውራ ኃይልታት ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ምንሕንሕ ዝተሓላለኸዩ መራሕቲ ዘን ሃገራት ኣብ ዙርያ ውልቀ ሰባት ዝሽክርከር ብዙሕ ዓጋት ዘይብሉ ስልጣን መንግስትን ዞባዊ ጎብለልነትን ምውናን ዝዕላሙ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ዝቆጻጸር እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን እቲ ኩነታት ከይጋደድ ጠጠው ምባል ዘኽእል ተሰማዕነት ዘሎ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጥራይ ድማ ኢሉ እቲ ናይ ውክልና ኹናቶምን ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ዝመውልዎ ማዕልያ ዘይብሎም ተዋሳእትን ምስቶም መራሕቲ አፍሪካ ዝገብርዎ ኣብ ድሕነትን ማይ ሞሓስ በር ባሕርን ግዛታዊ ልዕላውነትን ነጻነትን ሙዓል አብርሃምን ዝተጠናነጉ ኮይኖም ነቲ ዞባ ናብ ብርሰት የምርሕወለው ዝብል መሓርታ ደለም ኣብ ዝኾነታት ሙሓስ ድሕነት ሲቪላት ኣብ ቦቱ ክህሉ ዝግባእ ቀዳምነት ዝወሃቦ ውራይ ክብል ድማ እዩ አንፊቱ ዘሎም
بنك لمعات أفريقيا دما بسلسة ختماتات يرترا قرب إلكتريك المسفح فحنا 58 مليون دولار كسلع مخانف ليطلام تي ب 18 لكات يتصدق باجت اب غاش باركا زركبا سلسة ختماتات تسني كركبتن بارنتون صورين زي قارتن إلكتريك المقرب زعلم كم زخون بنك لمعات أفريقيا فليطلام كابت سلدي 37.3 مليون دولار بغتا كاب بنك لمعات أفريقيا زوهاب كينو تصرف 20.7 تقع كاب كال بنكتات بحاجة زركب كخوني بنك لمعات أفريقيا بمودات عام 2020 حموشنا بملا إيرترا مسورة المعات محيال كتبا عدلات مسفحان رجوع كنتات مفتقارن زخيل جيزيا واستراتيجي وطن يدما يدوالام ابتوان إيرترا مش بدوهات تحوت افراينت كلمه وطقطن والسننات مسورة المعات نوس بحتا وصلاتن الناقطمت مقلول كتبا عبيت تمزجب كمزلا زغلصت بانكي اب سلسته قند ميداتات مالتون صعاي ماي صعات ماي صريتن كمون كتباون فاينانساون محدران زهبو حاجز كمزصحو يحبرو زلام اب مداي صعات بانكي مس إيرترا بمتحوار تامن برتع واغانا اغلغلوت حالي الكتريك نمسفح اب تتكا صعات تسكيرو كمزعي اب مرب بحبريتو زوصو حبريتايو تردي زلام بز 58 مليون دولار 34 ميجاوات زعقنو الكتريك كمنچو زخل نؤس الرباب بمتكال دما اب كتماتات تسني بارونتون كركبتن زرغح الكتريك اب مسفح برتع واغانا بايتن تكالاتن الكتريك اب مقراب كسراح يدما يلام زيكاتي صري ما اب مقرابن مسناو حرشا بمعبالن مهرتي اب مبركاتن كسراح نكخ القرب الكتريك كوادد مخانيو حبيرو زلام ሶማሊያ ድማና አሜሪካ ማዕድናት ወይ ድማ ወታደሮ መደበር ክትብድሉት መኻና ገሊጻላም ሶማሊላንድ ና አሜሪካ ማዕድናት ወይ ድማ ወታደሮ ማዕስከር ክትባደሉት መኻና ሓደ ሚኒስትር ሶማሊላንድ ካዳር ሁሴን አብዲን ማዕኸን ዜና አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ገሊጹ ዘላም እቲ ሚኒስትር ነት ማዕኸን ዜና በዝሃቦ ቃል አሜሪካ ንገለ ማዕድናው ጸጋታትና ክትቀመሉን ወታደሮ ማዕስከር ክትሃንጸን ክነፍቅዲና በመባል ሶማሊላንድ ምስ ዋሽንግተን ኣብ ስምምዕ ክትበጽሕ ተስፋ ከም ዘለዋ የንፊቱ ዘላም ፕሬዝዳንት ሶማሊላንድ አብዱራህማን መሐመድ አብዱላሂ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት እስራኤል ማዕድናው ጸጋታት ሶማሊላንድ አብረባሃን ከተውዕሉ ሐሳብ መቅሪቡ መንባሩ ዝከሪዮም ሶማሊላንድ ለ34 ዓመታት ካብ ሶማሊያ ነጻነት ኳንታ ወጀት ብዘይካ እስራኤል ካለ አፍሉጦ ዘሃበት ሃገር የላን ኣብ ዝሓለፈ ወርህ ታህሳስ ሶማሊላንድ አፍሉጦ ከም ዘሃበት ዝፍለጥ ኮይኑ ሕብረት አፍሪካን ሓያሎ ሃገራት ዓረብን እስራኤል ሶማሊላንድ ምድጋፍ ዝወሰዱ ተወሳነ ክኹንኖ እንከለዋ ዶናልድ ትራምፕ ግን ነቲ እስራኤል ሶማሊላንድ ዘሃበቶ አፍሉጦ ክከላኸል ይጸኒሖም زخبركم زخبركن انت ملكتنا قدس معبالتات دوم كتكاتل ومصنح خيمسون يرم اب زغصل بحدش معبالتات نرخبك خونيو سنايت بنينا لكم